प्राइवेट जेट के साथ जाना चाहिए। प्राइवेट जेट रेडी है, क्राउन एम्बेसडर बनना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली डीएक्सएल का बात करेगा तो सुबह हो जाएगा, आप लोग हैरान हो जाएगा। लेकिन अभी इतना बात ज्यादा नहीं करेगा, जितना टीचर मौजूद है आप दिल से प्यार से डीएक्सएल करने का, कैसा बोलो, दिल से प्यार से डीएक्सएल करने का। डीएक्सएल हमारा है, डीएक्सएल डीएक्सएल करे करे জনে জনে আলটিপুরা ডক্টর লিমের আগামীতে ডিএক্সএলের মাধ্যমে আপনারা সবাই এক একজন ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর, এক একজন মিলিনিয়ার ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ডিএক্সএলের সাথে থাকবেন। গুড মর্নিং ডিএক্সএল, সবাইকে ধন্যবাদ। ডিএক্সএল জিন্দাবাদ। দেখা হবে বিজয়ের মঞ্চে 16 ডিসেম্বর উপলক্ষে সবচেয়ে সেরা প্রোগ্রাম হবে ডিএক্সএল বাংলাদেশ। ডিএক্সএল বাংলাদেশ নম্বর 1, ডিএক্সএল বাংলাদেশ, ডিএক্সএল বাংলাদেশ, 1 1 1 গুড মর্নিং ডিএক্সএল।